Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Diyan na po diri si Mr. Dakugay. Gablag-blag na po diri sa La Paraisong lugar. Dira mo ni Paraisong lugar. Diyan na po diri, dilaag na po sa Pinamungahan. Oh, grabe kay kaparaiso diri lugar ha. Paraisong paraiso jud kayo ning lugar diri. Oh, grabe kay kaparaiso. Oh. Mauni siya ay paraiso. Paraiso jud kayo ni. Mauni paraiso jud kayo. Nangita jud pamaagi si Dakugay, galaglaag jud. Galaglaag jud si Mr. Dakugay para makawa kuha lang yun siya og lugar nga paraiso. Ora, basta grabe ka paraiso ning lugar dire eh. Oh, grabe jud kayo. La Paraiso jud kayo ni. Oh, grabe paraiso jud kayo ni. Oh, ni siya paraiso ka lugar. Oh, ha. Oh, dara si Mr. Dakugay. Nangita jud og paraisong lugar. Oh, ni siya paraiso jud kayo na adre na himutang sa Pinamungahan, Cebu. Oh, sa sakop gyapon ni sa Cebu. Oh, mo ni south niya, south. Oh, dira diri Mr. Dakugay. Gablag-blag yun. Oh, grabe kay kaparaiso lugar diri. Oh, ha? Paraiso jud kayo ning lugar. Oh, mao ni siya paraiso. Paraiso jud kayo nga lugar. Dira si Mr. Dakugay. Vlog na gyud aning paraisong lugar. Dira si Mr. Dakugay. Ang ansligis daw. Okay kayo nga lugar. Grabe kay kaparaiso. Okay. Salamat sa nagsubay ni Dakugay. Okay kayo nga lugar. Grabe kay kaparaiso diri. Ha? Paraiso jud kayo ning lugar. O dira. Okay kayo. Grabe kanindot ani. Grabe kay kaparaiso. Okay kayo. Salamat sa nagsubay ni Dakugay.